पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। ट्रेडिंग रोक दी गई है। 100 इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 3,100 जायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,17,000 और 1,16,000 की दो नफसियाती हदें गंवा बैठी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट देखने में आई है। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए भी डूब गए हैं। आपको बताएं, अहम खबर है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट देखने में आई है। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। ट्रेडिंग भी रोक दी गई है। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए भी डूब चुके हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। ट्रेडिंग को भी रोक दिया गया है। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का ये पहला दिन है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है और ट्रेडिंग को भी रोक दिया गया है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखने में आई है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ चुका है। सरमायाकारों के अरबों रुपए भी डूब गए हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का ये पहला दिन है। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखी गई है। सलेमान नकवी माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। सलेमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। कहिएगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखने में आई है, क्या समझते हैं कि अवामिल का नतीजा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मंदी का बुनियादी रीजन वही इंटरनेशनली जो ट्रेड टैरिफ्स जो इम्पोज करे गए हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में गुज़िश्ता कई दिनों से मंदी का सिलसिला जारी था और हमारी मार्केट में आज फर्स्ट टाइम उसका असर लिया है। अदरवाइज जो दो ट्रेडिंग सेशन जुमा और जुमेरात गए वो बहुत अच्छे गए। तो ये नेचुरल बात है, चैन इम्पैक्ट होता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी मार्केट में फॉरेनर्स का क्वांटम इतना है नहीं, कुछ थोड़ा ओवर रिएक्शन भी है। बहरहाल ये सूरत हाल है, लेकिन इससे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये एक कोई नेचुरल क्लैमिटी या आफत नहीं है। जैसे कोविड-19 जो था वो एक नेचुरल आफत थी और उसका कोई कैलकुलेशन नहीं बन सकती थी कि वो कब तक जाके सेटल होगी। लेकिन ये क्योंकि मैन मेड है, इनकी टैरिफ के इश्यूज हैं, ये मिल के बैठेंगे, हल करेंगे, तो जब भी ये हल की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह बाउंस बैक भी ऐसे ही होगा स्टॉक मार्केट। अच्छा सलेमान साहब, ये भी कहिएगा, आपने कहा कि कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, कोई आफत नहीं है, इसको कोप अप करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमारा पाकिस्तान का इशू कोई भी नहीं है। पाकिस्तान का जो है अमेरिका से ट्रेड सरप्लस है $3 बिलियन का। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। हम थोड़ा ड्यूटीज़ में रद्द-बदल करें, थोड़ी अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाएं, थोड़ी बातचीत करें तो मसले हमारे सेटल हो सकते हैं और उससे टेक्सटाइल सेक्टर को प्रॉब्लम है। तो हमें डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं। यही वजह थी कि आज जुमेरात और जुमे को हमारी मार्केट बहुत मजबूत चल रही थी, कोई ऐसा इशू नहीं आया था और आज भी स्टार्ट में मजबूत थी। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो डायरेक्ट वो मसाइल नहीं है हरगिज़ जो दूसरे ममालिक को हैं। मसलन खलीजी ममालिक जो अरब ममालिक हैं वो इसलिए उनकी स्टॉक मार्केटें घटी हैं कि ऑयल बहुत घट गया है, तो उनका बराह रास्त उनकी मईशत का ताल्लुक ऑयल से। लेकिन हमें तो फ़ायदा है, ऑयल घटने से बेतहाशा फ़ायदा है। हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा, इन्फ्लेशन में कमी आएगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो हमें तो बेतहाशा फ़ायदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह IMF से डील हो चुकी है, बिजली की कीमतें घट गई हैं, सर्कुलर रेट से रिलेटेड इश्यूज को हल करा जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे और मजबूत हैं। मगर ये कि ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केटें ख़राब हैं, उसका चैन इम्पैक्ट होता है, तो ये है।
اور جیسے ہی یہ معاملات تھوڑے حل ہوں گے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ یقیناً یہ جو صورتحال ہے اس سے انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی کم ہوگا، تو اس کانفیڈنس کو واپس لانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اگر یہ اپرچونٹیز بن رہی ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا براہ راست پاکستان کا اس سے تعلق نہیں ہے، اور خدا نخواستہ پاکستان کا براہ راست تعلق ہوتا ہے، کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جس سے حکومت کو خطرہ ہے یا بارڈر پہ کوئی بڑا ٹینشن ہے نا، یا ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ویک ہیں اور ہمارا جو ہے ڈالر بڑھنے لگے، وہ پرابلم سیریس ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، سرمایہ کاروں کو چاہیے وہ انتظار کریں، اور یہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل لیول کا معاملہ ہے، اور انٹرنیشنل لیول کا معاملات بڑی جلدی حل ہو جاتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں اور وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے جیسی وہ حل کی طرف جائیں گے فوراً ریکوری بھی آئے گی، تو انویسٹر کے لیے اپرچونٹی بن رہی ہے کہ بہت چیزیں بڑی مہنگی تھیں، آپ پچھلے ہفتے تک کافی سستی ہیں اور تھوڑی بہت سستی ہو جائیں گی، تو اب بائنگ اپرچونٹی بھی بنے گی۔ سلمان صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا صرف مارکیٹ کا ری ایکشن ہے یا انڈرلائنگ اکانومی بھی پریشر میں ہے اس سے؟ بالکل بھی نہیں، انڈر لائن کیسے؟ ابھی آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی ہے، اگر پریشر ہوتا تو کیا ڈیل ہو سکتی تھی؟ ڈیل آئی ایم ایف کا ریویو ہوا ہے، انہوں نے ہر چیز چیک کری ہے الحمدللہ، اس کے بعد انہوں نے ہمیں اوکے کرائے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی بجلی کی قیمتیں حکومت نے گھٹائی ہیں، بھئی پیسے ہوں گے جبھی تو قیمتیں گھٹا رہے ہیں، اگر پرابلم میں ہوتے کیوں گھٹاتے؟ پھر اس کے بعد سرکولر ڈیٹ کا ایشو حل ہونے جا رہا ہے الحمدللہ، اس کے بارے میں اچھی خبریں ہیں، تو کوئی ایسی پرابلم انڈر لائن نہیں ہے۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت کنٹرول میں ہے، ہمارا انفلیشن 1% کے اندر آ گیا سال کا، ہے نا، ہماری کرنسی اسٹیبل ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ امید ہے قریب آئیں گے، اس سے ہمیں پیسے مل جائیں گے، ہمارا ریزرو بھی بڑھ جائے گا اور ریٹنگ بھی بڑھ جائے گی، تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ سلمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ یا ٹیکس ریفارم کا اسٹاک مارکیٹ کا ڈاؤن ٹرن میں کوئی رول ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ ہے، اور ہو سکتا ہے اب وہ تھوڑا گھٹائے، اب جو مانیٹری پالیسی آئے تو اگر وہ انٹرسٹ ریٹ گھٹا تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے، اور نہیں بھی گھٹتا ہے تو کافی گھٹ چکا ہے، تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے بیلنس اور بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پالیسی ریٹ کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے یا ایکسچینج ریٹ، تو وہ بہترین کام کر رہا ہے اس وقت۔ اچھا سلمان صاحب، حکومت یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ تاجر دو اسکیم بھی لائی جا رہی ہے یا ٹیکس بیس بورڈنگ کی پالیسیز بھی لائی جا رہی ہیں، ان کا انڈائریکٹ امپیکٹ مارکیٹ پر پڑ رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے؟ نہیں وہ اچھی چیزیں ہیں، دیکھیں ٹیکس ریونیو جتنا بڑھ رہا ہے، ایگریکلچر ٹیکس لگ رہا ہے، ریٹیلر پہ ٹیکس لگ رہا ہے، پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں، یہ بیسک ریفارمز ہیں، اور یہ جتنے آگے بڑھتے جائیں گے، یہ ہمارا ملک کی اگر بیسک پرابلم ہی یہی چیزیں تھی کہ نہ ایگریکلچر ٹیکس لگتا تھا، نہ ریٹیلر پہ لگتا تھا، نہ پرائیویٹائزیشن پہ کچھ ہوتا تھا، اس میں جتنا کام ہوگا ہمارے ملک کے معیشت کے لیے اتنا ہی بہتر ہوتا جائے گا۔ سلمان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلوبل اکنامک انسرٹینٹی، اور جیسے کہ ابھی آئل پرائسز کی بھی آپ نے بات کی ہے، جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہو گئی، پاکستانی اسٹاک مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ ہوئے ہیں، چین امپیکٹ کے تحت ہوئے ہیں، مگر براہ راست ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اور جیسے میں پھر بتاتا ہوں، جیسے سعودی عرب کی مارکیٹیں یا گلف کی مارکیٹیں گھٹی ہیں کیونکہ آئل بہت گھٹ گیا ہے وہاں، اس لیے ان پہ پریشر آیا ہے۔ اسی طریقے سے یورپ اور دیگر ایشیا، چائنا کی مارکیٹ یا کوریا کی مارکیٹیں گھٹی ہیں کیونکہ براہ راست ٹیرف سے بہت زیادہ متاثر ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ فورن پورٹ فولیو انویسٹر کا ٹرسٹ کم ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، اس کو واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کی جو وجوہات ہیں وہ دوسری ہیں، کچھ سیاسی بھی ہیں، کچھ اور ہیں، وہ مسائل دوسرے ہیں، اور اچھا ویسے یہ تو ابھی اچھا ہو گیا نا، اگر فارنر زیادہ ہوتے تو مارکیٹ ہماری زیادہ گھٹتی، شکر ہے کہ فارنر اتنے ہیں نہیں ہماری مارکیٹ میں، تو بلیسنگ ہو گیا، تو مگر یہ ہے کہ اس کی جو چیزیں ہیں وہ دوسری ہیں، مارکیٹ سے اس کا لنک اتنا نہیں ہے، دوسرے کچھ اور ریزن ہیں جس کی وجہ سے فارن پورٹفولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ اتنی نہیں ہے اور کم ہے۔ ٹھیک ہے، ماہر معاشیات سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اہم معاملے پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
अमरीकी सदर के तिजारत पर खेले गए ट्रम्प कार्ड ने सरमायाकारों के अरबों रुपए डुबो दिए। अमरीका के बाद सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक के स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखने में आई है। सरमायाकारों के अरबों डूब गए। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ। सऊदी बेंचमार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स की कमी से 11,200 पर बंद हुआ। तेल की कंपनी अरामको के शेयर्स कीमत में 340 अरब रियाल का नुकसान हुआ, जबकि कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट में भी गिरावट। कुवैत स्टॉक मार्केट में 6.6 और कतर स्टॉक मार्केट में 5.5% कमी। खलीजी स्टॉक मार्केट में मई 2020 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मंदी की वजह अमरीकी टैरिफ का निफास और तेल की कीमतों में कमी है। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी टैरिफ, तेल की कीमतों में कमी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर चुकी हैं। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान देखने में आया है। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केटों में भी मंदी देखने में आई है। अरबों का नुकसान हुआ है। और ट्रम्प टैरिफ का जवाब, यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया। यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला वॉन डर लेyen कहती हैं टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। यूरोपीय यूनियन टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार हो चुका। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरज़म। 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टॉर्मर कहते हैं सदर ट्रम्प से टैरिफ के हवाले से बात करेंगे। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे को महफूज बनाना तरजीह है। टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। सरबराह यूरोपीय कमीशन की जानिब से कहा गया 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 6,287 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई है और ट्रेडिंग भी रोक दी गई है। 100 इंडेक्स 1,12,504 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। अहम खबर दे रही हैं, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का ये पहला रोज था। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी देखने में आई है। डॉक्टर साजिद माहिर माशियत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एबीएन को वक्त दिया। कहिएगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखने में आई है। आप क्या समझते हैं कि नवामिल का नतीजा है ये? डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी देखने में आई है। आपको क्या लगता है कि नवामिल का नतीजा है ये? जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, आपको सुन पा रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नहीं है, पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश हो रही हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा जो फियर है वो जो यूएसए ने जो टैरिफ्स लगाए हैं और उस पर खासकर जो चाइना ने और जो बड़े मुल्कों ने रिटेलिएट किया है, तो उससे जो है वो लग रहा है कि शायद एक रिसेशन की तरफ जा रही है दुनिया, एक ट्रेड वार की तरफ जा रही है। तो एक तो ये जो फियर है रिसेशन का, उसकी वजह से तमाम स्टॉक मार्केट्स ग्लोबली जो है वो क्रैश हो रही हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो शायद ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 50 के करीब मुल्कों ने यूएसए को रिक्वेस्ट की है टैरिफ के ऊपर बातचीत की कि इसको जरा बातचीत की तरफ देखा जाए। तो शायद जो स्टॉक एक्सचेंज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ये भी देख रहे होंगे कि ये जो बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये किस तरफ चलते हैं। तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो जो खौफ है रिसेशन का, ट्रेड वार का, खासकर चाइना की रिटेलिएशन के बाद, और दूसरा ये कि जो मुज़ाकरात होने हैं इस पे वो किस तरफ चलते हैं। तो उसको देखते हुए जो है वो शायद वेट एंड सी की जो पॉलिसी है, ये दोनों चीज़ें मिलके जो है वो पूरी दुनिया की क्रैश मार्केट कर रही हैं। और इसी तरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो भी इसी खौफ का शिकार होकर क्रैश हुई है। डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा, जैसे कि आपने अमरीकी टैरिफ की बात की, तो आपको क्या लगता है कि अमरीकी टैरिफ ही एक बड़ा मसला है या तिजारती तवाज़ुन का भी मसला है इसमें? नहीं, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ वो टैरिफ्स का मसला है। तिजारती तवाज़ुन हमारा भी बिगड़ा है, वो कंट्रोल्ड में है। हम अभी भी लो ग्रोथ पे हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर जैसे आप देख रहे हैं, रुपए के ऊपर को खास प्रेशर नहीं है, रुपया स्टेबल है। रिमिटेंसेस काफ़ी बढ़ रही हैं, पिछले साल की निस्बत 30% ऊपर हैं। तो वो कंपनसेट कर रही है। तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो इतना वो नहीं है कि उसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हो। इस वक्त ये एक ग्लोबल चाल चली हुई है, हर तरफ स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर रही हैं। तो इसी तरह जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है, उसी खौफ में, टैरिफ्स के खौफ में और वेट एंड सी पॉलिसी के तहत जो है ये क्रैश आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि यकीनी तौर पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके सेंटीमेंट पर भी इससे असर पड़ा होगा, इन्फ्लेशन और रुपए की जो गिरावट है उससे, इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें, टैरिफ जो होते हैं, मैं कहता हूं कि जो टैरिफ वॉर्स होती हैं या जो ट्रेड वॉर्स होते हैं उसमें कोई भी विनर नहीं होता, सारे ही लूजर होते हैं।
اور خاص کر جب دو بڑے ملک آپس میں ایک وار میں پھنس جائیں، ایک ٹیرف وار میں چلے جائیں، تو پوری دنیا کی جو اکانومیز ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک ہیں ان پہ بھی ظاہر ہے بہت سارا جو وہ نقصان ہوتا ہے ہمارے. تو اس کی وجہ سے جو پریشرز آتے ہیں آپ کے، چاہے وہ کرنسی پریشرز ہیں، وہ بھی آئیں گے سیکنڈ راؤنڈ میں امیڈیٹلی. تو ابھی شاید ویٹ اینڈ سی ہے کہ ہوتا کیا ہے، ایک خوف ہے. بٹ جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کے اوپر پاکستان جیسے ملک، خاص کر ابھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ شاید ہمیں اس پہ کو گین ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹیرفز ہیں وہ کم ہیں بنسبت بنگلہ دیش اور بنسبت ویتنام کے. لیکن کیا ہمارے جو سیکٹرز ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یا باقی سیکٹر ہیں، کیا وہ ریڈی ہیں اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے؟ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو فی الحال جو امیڈیٹ امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو ہے، وہ ایڈورس ہے، جس کی وجہ سے جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر رہی. اور جو جہاں تک ڈاکٹر ساجد ماہر معاشرت ہمارے ساتھ موجود تھے، اہم معاملے پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. آئی ایم ایف وفد کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے. ذرائع کے مطابق گورننس میں بہتری اور کرپشن کا خاتمہ مذاکرات کے بنیادی نکات ہیں. آئی ایم ایف وفد پاکستان میں 30 محکموں کے ساتھ مذاکرات کرے گا. آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے تخمینہ جات کے حوالے سے بھی امور کا جائزہ لیا جائے گا. گورننس میں بہتری اور کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے. آئی ایم ایف وفد پاکستان میں 30 محکموں کے ساتھ مذاکرات کرے گا. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں 9 مئی کیسز ٹرانسفر کا یہ معاملہ ہے. سپریم کورٹ نے پروسیکیوٹر پنجاب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے آبزرویشنز کا اثر زائل کر دیا. عدالت نے جوڈیشل افسر سے متعلق آبزرویشن کو بھی اثر زائل کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 22 لاکھ جرمانے کا فیصلہ برقرار رکھا. چیف جسٹس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی جوڈیشل آفیسر اور پروسیکیوٹر سے متعلق فائنڈنگ ذاتی نوعیت کی ہے. عدالتی فائنڈنگ دونوں افسران کے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوگی. ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے صوبے بھر کی عدلیہ کے انتظامی امور کو دیکھنا ہوتا ہے. مناسب نہیں کہ ہائی کورٹ کی فائنڈنگ میں مزید مداخلت کرے. پنجاب حکومت نے سابق کے ٹی سی جج راولپنڈی اعجاز آصف کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے ریفرنس اور مقدمہ منتقلی کی درخواست خارج کر دی تھی. پنجاب حکومت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ بیلاروس، پروگرام میں تبدیلی. صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی خصوصی دعوت پر مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف بھی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ بیلاروس جائیں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف 10 اپریل کو بیلاروس کا دورہ کریں گے. اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اہم اقتصادی معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے جو دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کریں گے. بین الاقوامی علاقائی تنظیم اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر اسد مجید خان 8 سے 10 اپریل تک پاکستان کا دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈاکٹر اسد مجید خان کی اسلام آباد میں صدر، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جبکہ دیگر وزراء سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں. ملاقاتوں میں ای سی او کے منصوبوں اور بین الاقوامی تنظیم کی بحالی کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا.